बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ वॉइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, मेरा आज का मौजू है कि हुरम सुल्तान कौन थी। हु वॉज हुरम सुल्तान। साल 1520 के सितंबर में सुल्तान सुलेमान को सल्तनत उस्मानिया के 10वें हुक्मरान की हैसियत से तख्त मिला, तो उसकी हदूद में मशरिकी बहरे रोम और उसके साथ के कई साहली इलाके और जनूब मशरिकी यूरोप शामिल था। इस सल्तनत पर सुल्तान सुलेमान ने तकरीबन 50 साल हुक्मरानी की। आपको सुलेमान अल कानूनी के नाम से याद किया जाता है क्योंकि आपको कानून बहुत पसंद था। मगर सुल्तान सुलेमान आज़म अल कानूनी के दौर में एक कनीज़ की उनकी ज़िंदगी में आमद हुई, जिसे हरम में हुरम सुल्तान और तारीख़ उसे आज भी हुरैम सुल्तान के नाम से याद करती है। व्यूअर्स, हुरम सुल्तान या हुरैम सुल्तान कौन थी और एक कनीज़ सल्तनत उस्मानिया की मलका कैसे बनी और सल्तनत उस्मानिया में इस खातून का क्या किरदार था। इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन। व्यूअर्स, ये हुरम सुल्तान की बदकिस्मती है कि अपनी शोहरत के बायस वो मगरबी मुसन्निफ़ीनों का महबूब मौजू बन गई और फिर उन्होंने इस खातून से मुतल्लिक़ कई झूठे सच्चे किस्से तहलीक कर डाले। हुरम सुल्तान की असल शख्सियत कहानियों में गुम हो गई। व्यूअर्स, हुरम सुल्तान सुल्तान सुलेमान की ज़िंदगी में दाखिल होने वाली सबसे अहम खातून थी। हुरम सुल्तान का ताल्लुक़ यूक्रेन से था, जो उस वक्त पोलैंड का हिस्सा था, मगर तारीख़ में उसके वालिदैन और जाए पैदाइश का हिस्सा नहीं मिलता। हुरम बाहैसियत गुलाम बिकती बिकाती आखिर इस्तांबुल में उस्मानी बादशाह के हरम में पहुंच गई। साल 1515 में सुल्तान सुलेमान के यहाँ एक कनीज़ माहेदोरा से एक बेटे मुस्तफ़ा ने जन्म लिया। माहेदोरा एक सरदार की बेटी थी। वो बाहैसियत गुलाम महल में दाखिल नहीं हुई थी, बल्कि सुल्तान सुलेमान आज़म ने उससे शादी की थी। बाप सलीम की वफ़ात के बाद सुल्तान सुलेमान बादशाह बन गए और इसी तरह रवायत के मुताबिक तमाम कनीज़ें उनकी मलकियत में आ गईं, जिनमें हुरम भी शामिल थी। जब सुल्तान सुलेमान तख्त नशीन हुए तो सल्तनत में वालिदा सुल्तान के बाद दूसरी ताकतवर औरत माहेदोरा थी, यानी सुल्तान सुलेमान अल कानूनी के बड़े बेटे शहज़ादे मुस्तफ़ा की माँ। मगर हुरम की आमद ने सब कुछ बदल डाला। व्यूअर्स, मौरखीन लिखते हैं कि हुरम सुल्तान ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, मगर सुल्तान उसकी जहानत और हंसमुख तबीयत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। मुस्कुराने के बायस ही सुल्तान ने उसे हुरम यानी खुश शादमान कहकर पुकारा। ये फ़ारसी लफ्ज़ तुर्की में आने के बाद हुरम कहलाया। हुरम सुल्तान ने जल्द अपनी मीठी मीठी बातों से और दिल फ़रेब अदाओं से सुल्तान सुलेमान आज़म के दिल में जगह बना ली। फिर साल 1521 में उसने एक बेटे मुहम्मद को जन्म दिया और एकदम सल्तनत की तीसरी ताकतवर औरत बन गई। व्यूअर्स, साल 1525 तक हुरम के घर मज़ीद 4 बच्चे जन्म ले चुके थे। बेटों की पैदाइश के बाद माहेदोरा और हुरम में कशमकश शुरू हो गई, क्योंकि उस्मानी सल्तनत में असूल था कि सिर्फ बड़ा बेटा ही बाप की मौत के बाद हुक्मरान बनता था और अमूमन वो अपने सारे भाई कत्ल करवा डालता। जब सुल्तान सुलेमान पूरी तवज्जो हुरम सुल्तान को देने लगे तो माहेदोरा में हसद का जज्बा जाग उठा। मुमकिन है कि दोनों ताकतवर ख़वातीन ने अपने ग़ुलामों के ज़रिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की। अगरचे वालिदा सुल्तान ने उनकी लड़ाई को हद से बाहर ना होने दिया, मगर साल 1534 में वालिदा सुल्तान जा बसी। फिर बाद में हुरम का जादू ऐसा चला कि उसी साल सुल्तान सुलेमान ने उससे शादी कर ली। यूँ इस रिवायत का खात्मा हुआ कि सुल्तान अपनी किसी कनीज़ से शादी नहीं करते थे। इससे कब्ल सुल्तान ने हुरम को आज़ाद कर दिया और ये भी एक अनहोनी बात थी। एक और अजीबोगरीब वाक़या हुआ कि सुल्तान सुलेमान ने तमाम कनीज़ों से क़ता ताल्लुक़ी कर ली और हुरम का होके रह गया। यूँ हरम में हुरम सुल्तान सबसे ताकतवर औरत बन गई। हुरम के लिए सबसे पहली रुकावट इब्राहिम पाशा था।
ابراہیم پاشا بچپن سے ہی سلطان سلیمان کا ساتھی تھا، سو وہ حکمران بنا تو اس نے اپنے دوست کو خوب نوازا۔ پہلے سال 1523 میں وزیر اعظم بنایا اور پھر اپنی بہن ہتیجہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ابراہیم پاشا عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم یا صدر اعظم تھا۔ اس نے اپنی ذمہ داریاں بہت مہارت سے سر انجام دی۔ سال 1535 تک ابراہیم پاشا دوسرا طاقتور فرد بن گیا۔ خرم یہ کہہ کر سلطان کو اس کے خلاف بھڑکاتی رہی کہ ابراہیم پاشا بادشاہ بننے کی تمنا پال رہا ہے، سو مارچ 1530 میں سلطان کے خاص آدمیوں نے ابراہیم پاشا کو قتل کر دیا۔ سال 1541 میں پرانے محل میں پراسرار طور پر آگ لگ گئی۔ مغربی مورخین پھر لکھتے ہیں کہ یہ آگ خرم نے سلطان کے لیے ہی لگوائی تھی تاکہ وہ سلطان کے پاس جا سکے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہر معاملے میں سلطان سلیمان کو مشورے دینے لگی۔ یہ بات یقینی ہے کہ خرم سلطان نے اپنی من موہنی باتوں اور اداؤں سے سلطان سلیمان اعظم القانونی کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا ہوا تھا۔ بعض مورخین یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ استنبول کے شہریوں میں جادوگرنی کے لقب سے مشہور تھی۔ ویورز، تو وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ خرم سلطان کے بیٹے جوان ہو گئے۔ مغربی مورخین کا دعویٰ ہے کہ اب شہزادہ مصطفیٰ خرم سلطان کو ڈراونا خواب بن کے اسے نیند سے جگانے لگا، تو اب وہ اسے مارنے کے منصوبے بنانے لگی۔ اس نے پہلے سلطان پہ دباؤ ڈال کر اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم بنایا، پھر دونوں مل کر باپ اور بیٹے کو لڑوانے کی سازشیں کرنے لگے۔ رستم پاشا نے یہ افواہ پھیلا دی کہ شہزادہ مصطفیٰ اپنے بوڑھے باپ کو ہٹا کر خود تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ کو علم تھا کہ اس کی سوتیلی ماں یہی چاہتی ہے، تو ساس اور داماد کی سازشوں نے باپ اور بیٹے کو بالآخر آمنے سامنے کھڑا کر ہی دیا۔ سازشوں کے باعث سلطان تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بیٹا موقع پاتے ہی اسے مار ڈالے گا، اسی لیے سلطان نے سپاہیوں کے ذریعے اپنے بیٹے مصطفیٰ کو مار ڈالا۔ یوں ایک ایسے علمے نے جنم لیا جو ترک عثمانی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شہزادہ مصطفیٰ جبکہ معصوم تھا، اس طرح خرم سلطان کا ایک اور دشمن جا بسا۔ خرم نے کسی بھی مرحلے میں شہزادہ مصطفیٰ کو آگے نہ بڑھنے دیا تھا۔ اس طرح دوسری طرف شاید یہ رب کائنات کی سزا ہے کہ خرم اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو بادشاہ بنتا نہ دیکھ سکی، حالانکہ اس کی عمر بھر یہی کوشش رہی کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو تخت پر بٹھا دے۔ 18 اپریل 1958 کو خرم سلطان اپنی خواہشات لے کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک غیر معمولی عورت کے زیر اثر آنے والے سلطان سلیمان کا بڑھاپا بھی اچھا نہ گزرا۔ خرم کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے شہزادے بیٹے سلیم کو تخت پر بیٹھتے نہ دیکھ سکی۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں خرم خاصی مذہبی اور غریب دوست ہو گئی۔ اس نے مساجد بنوائی اور فلاحی منصوبے شروع کیے، یوں شاید وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ تو ویورز، یہ تھی خرم سلطان کی کہانی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ مسٹ سبسکرائب مائی چینل۔